Dear students, the topic for this session is giving advice. Advising somebody यानी कि किसी को नसीहत करना या मशवरा देना. रोजमर्रा गुफ्तगू के अंदर आपके किसी दोस्त को या आपके किसी जानने वाले को आपकी एडवाइस की जरूरत पड़ सकती है या वो आपसे किसी बात या किसी मामले में मशवरा करना चाह सकता है. तो ऐसी सूरत में let's see what are the phrases which you can use for advising others. Advising, you're giving advice. The first phrase is you should perhaps go back immediately या आप कोई भी जुमला यहाँ पर यूज कर सकते हैं. Perhaps शायद, यानी कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैं अब क्या करूं तो आप कहें मेरा ख्याल है कि आपको वापस जाना चाहिए या आप फौरी तौर के ऊपर वापस चले जाएं. You should perhaps गालबन आपको. ये जुमला उस वक्त हम यूज करते हैं जब आपको भी किसी सोल्यूशन का इतना वाज़ह पता नहीं होता लेकिन आप फिर भी अपनी जो बेस्ट राय होती है या बेस्ट एडवाइस होती है वो आप देना चाहें तो यू यूज perhaps. You should perhaps go back immediately या talk to her या जो भी आप उसे कहना चाहें कि आप गालबन यानी कि आपसे किसी ने मशवरा मांगा या कोई एडवाइस मांगी तो आपने कहा कि आपको गालबन ऐसे करना चाहिए तो यू से यू शुड perhaps. The next phrase is if I was at your place I would. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता. If I was at your place यानी कि इसमें ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में पूरी तरह यकीन हो आपको कि अगर आप हो और आपके साथ ऐसे हालात पेश आ जाएं या आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप श्योर होते हैं कि मैं अगर होता तो मैं ऐसे करता. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई वॉज एट योर प्लेस अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता. इफ आई वॉज एट योर प्लेस. द नेक्स्ट फ्रेज इज इट विल बी बेटर फॉर यू टू. इट विल बी सुटेबल फॉर यू टू यानी कि आपके लिए बेहतर ये होगा. ये तमाम फ्रेजेस वो हैं जब आपसे कोई मशवरा मांग रहा है और आपने अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है. सो द फ्रेज इज इट विल बी बेटर फॉर यू. इट विल बी सुटेबल फॉर यू यानी कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसे करें या जो भी आप आगे कहना चाहें. टू मी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू इज. मेरे नजदीक आपके लिए बेहतरीन हाल ये है. ये इसका लफ्जी मतलब है. टू मी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू इज. टू मी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू इज यानी कि आपसे किसी ने कोई राय मांगी तो आपने कहा कि मेरे नजदीक आपके लिए सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप आज ही ये कर लें या आप आज ही चले जाएं या जो भी उस वक्त हालात हों. द नेक्स्ट फ्रेज इज व्हाई डोंट यू. ये फिर वही है, आप ये बात अपने ज़हन में रखें कि आप किसी को मशवरा दे रहे हैं. व्हाई डोंट यू, आप ऐसा क्यों नहीं करते. व्हाई डोंट यू, आगे आपने उसको मशवरा देना है. व्हाई डोंट यू, अगर कोई बंदा आपका कोई दोस्त है उसने एग्जाम दिया हुआ है CSS का तो वो उसमें वो फेल हो गया है तो आप वो कहता है कि अब मैं इसके ये जो एग्जाम है इसके अंदर मैं फेल हो गया हूँ तो अब मैं क्या करूँ. तो आप यहाँ से भी अपने जुमले का आगाज कर सकते हैं. Why don't you consider applying into a university? Yeah, why don't you consider taking up computer courses? Why don't you consider applying in Air Force? या जो भी उसको आप फर्दर को आप मुख्तलिफ सिचुएशन बताएं कि आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते. जब हम अक्सर कहते हैं ना कि आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते तो ये भी एक एडवाइस करने का एक तरीका है. Why don't you consider talking to her? यानी कि कोई उसकी दोस्त उससे नाराज है तो वो कहता है कि मैं अब क्या करूं. तो ये जो जुमला अभी आपके सामने है उसमें यू आर सेइंग व्हाई डोंट यू कंसिडर टॉकिंग टू हर. आप उससे बात क्यों नहीं करते या आप उससे बात करने के मुतल्लिक क्यों नहीं सोचते. आप उससे बात करके देख लें, शायद आपका हल निकल आए. व्हाई डोंट यू कंसिडर टॉकिंग टू हर. ये फिर जैसे ये था टू मी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू इज या इफ आई वॉज एट योर प्लेस जैसे हमने ऊपर वाले फ्रेजेस में देखा था. ये लास्ट फ्रेज भी ऐसे ही है. इन योर पोजिशन आई वुड. आपके हालात में या आपकी जगह पर मैं ऐसे करता. इन योर पोजिशन आई वुड.
یعنی کہ یہ جو آپ کے ساتھ بیت رہی ہے، اگر میں ہوتا تو میں ایسے عمل کرتا. In your position, I would. So let's see some sample sentences for advising others. If I were you, I would take up English conversation course today. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا یا میں اگر آپ ہوتا تو میں انگلش کا کنورسیشن کورس جو ہے اس کو آج ہی سٹارٹ کرتا. یہ جملہ اس سوال کے جواب میں ہے کہ میری انگلش بڑی کمزور ہے تو میں کیا کروں، مجھ سے انگلش نہیں بولی جاتی. تو آپ اس کو ایسے آپ نے کہا if I were you, I would take up English conversation course today. یعنی کہ اگر میں ہوتا تو میں انگلش کنورسیشن کورس آج ہی شروع کر دیتا تاکہ میری انگلش بہتر ہو جائے. Next phrase is, to me the best solution is to talk out the things. To me the best solution is to talk out the things. میرے نزدیک اس کا بہترین حال یہ ہے کہ بات چیت کر لی جائے. ٹاک آؤٹ دا تھنگس یعنی کہ جو بھی جہاں پر یہ جو ٹاک آؤٹ دا تھنگس والا یہ جو فریز ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ الجھا ہوا ہے تو اس کو بات چیت کر کے ہم نے اس کو سلجھانا ہے. ٹو می دا بیسٹ سولوشن از ٹو ٹاک آؤٹ دا تھنگس، یعنی کہ ہم بہترین حال یہ ہے کہ جو باتیں جو الجھی ہوئی ہیں ان کو ہم بات چیت کے ذریعے سلجھا لیتے ہیں. In your position, I would have done it immediately. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں اس کو فوری کر لیتا. In your position, I would have done it immediately. Dear students, یاد رکھیں کہ یہ وہ تمام فریزز وہ ہیں جو ابھی ہم نے اسٹڈی کیے ہیں جب آپ نے کسی کو ایڈوائس دینی ہوتی ہے. میں بار بار آپ کو وہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ یہ جو فریزز ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کنورسیشنل انگلش سیریز میں، دیز آر دا کنورسیشن اسٹارٹرز، یعنی کہ یہ آپ کی بات چیت کے آغاز کے لیے چند فریزز ہیں. اور یہ فکس نہیں ہے کہ آپ انہی کو یوز کریں، آپ ان سے ملتے جلتے فریزز اپنے لیے مزید بھی بنا سکتے ہیں. یہ صرف آپ کی ایک گائیڈ لائن کے لیے ہیں کہ آپ اپنی کنورسیشن کو اگر ان فریزز کے ساتھ سٹارٹ کریں اور آگے آپ اپنے جملے کو یوز کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اینڈ یو شوڈ کیپ آن پریکٹسنگ دیم. یہ جو ابھی ہم سچویشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس طرح کی تقریباً آلموسٹ 50 سچویشن تقریباً یہ ہم نے ہر قسم کے حالات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے. اب جو چیز رہ جاتی ہے دیٹ از یور پریکٹس، کہ آپ ان کو اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے زیادہ سے زیادہ ان کی پریکٹس کریں. گڈ لک.